Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Ali Gondrong. Ini kita mau meruqyah, ada di Uber Grogol. Ini kita lihat saudara kita ini Mas Abdul Hakim, penyakitnya medis apa non medis, biar nggak jadi fitnah. Mohon doanya ya. Keren pulau kan Yuk. Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in yu'tika min nafsi. Aw aina hasidin Allah sikal sinarka ya Allah tadi banyu jam-jam ya Allah. Ya Allah tadi banyu doa Islam sandunya. Tadi banyu bani sikile Bapak Ibu Mas Abdul Hakim. Fit dunya wal akhirah, dunya min akhirat sahabat Mas Abdul Hakim. Mohon doa anak itu menakuti ampuni Allah semoga mungkin Allah salah rutin mertua anak itu tangga kanan kiri baik tangga singa tangga singa semoga ya Allah tadi banyu doa orang Islam sandunya. Dia banyak doa alim ulama persepuh dari Grogol. Dia banyak doa para sahabat, para kerabat Nabi Rasulullah. Dia banyak doa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerajaan itu terjasa di Mas Abdul Hakim. Dan berkelap sarwa berkelap sarwa berhabari Allah dia banyak doa Islam sandunya. Dia banyak doa para sunan wali songo. Dia banyak doa malaikat Allah. Dia banyak doa para sahabat, para kerabat Nabi Rasulullah. Wa dil hajat lan kerajaan itu terjasa di Bapak Abdul Hakim menerangkan Allah. Dan berkelap sarwa berhabari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma rabbana shalli bil basa wa sbi wa anta sabila wa la yughadiru saqaman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sebelah banyak itu. Kalau itu enggak ada ya. Kalau enggak ada enggak bisa cuma semua tadi. kelasakan Mas. Separuh ini. Mas ya. Ini kita lihat, kita lihat di sini. Oh, kalau di sini. Oke, pun betul apa? Ayo Mas, ini selain dulu Mas. Terus macam sampai ke depan irung ya. Ayo, ini kita tarik. Ini kalau ada sanetnya langsung keluar, Mas Abdul Hakim. Dan saya mungkin masih nak ke Mas Abdul Hakim. Tapi lah terkelap sarwa, terkelap sarwa terkelap. Mas, maaf. Terus maaf. Langsung watuk celak, betul. Wa idza maritu fa yasiru ladhi mituni summa yuhin wa ladhi maghfirli hadati yawmiddin rabbi hamdi wa bisalihin wa ja'alni lisansikin fil akhirin wa ja'alni rasati jannatin naim tu wa idza maritu fa yasiru ladhi mituni summa yuhin wa ladhi maghfirli hadati yawmiddin rabbi hamdi wa bisalihin wa ja'alni lisansikin fil akhirin wa ja'alni rasati jannatin naim. Langsung batuk Mas ya. Langsung 1 2 3 batuk Mas. Cek metu. Batuk terus. Langsung metu wa nasilu metu. Wa nasilu wa sifaa rahmatul lil mukmin. Wa yajidu dhalimina illa sar. Ayo atas izin Allah metu dengan sebet penasaran. Ayo. Wa idza maritu fa yasin ladhi mituni summa yuhina metu. Ayo darah-darah mitur busuk sing memang di komedia atas izin Allah metu celak Mas. Metu. Wa nasilu minal Qur'an wa ma huwa sifaa rahmatul mukminin wa yajidu dhalimina syarra. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa dika mastadatu bi syarri ka bi nikmatika la yamlaka bi dzumika faghfir fa innaka ghafurur rahim. Ayo metu gede cang metu ayo darah-darah demit metu. Metu darah-darah demit metu atas izin Allah ayo metu. Wa nunazzilu minal Qur'an wa ma huwa sifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina syarra fa innahu madunna rabbil alamin alladzi khalaqani fa yahdini wal ladzi huwa yaskin wal ladzi makrani hatta yamadin rabbi habli sanhi wa ja'alni lisanhi fil akhirin wa ja'alni min rasati jannatin naim. Mas langsung saiki set teng metu kelak maaf ayo metu terus ayo metu wa idza maritu fa asra di wa sunnah ila kali hada di madinah ayo terus kelihatan ayo metu kawan kabeh pasukan nih di atas izin Allah kabeh pasukan atas izin Allah metu Mas Abdul Hakim metu. Ayo wa nunazzilu minal Qur'an wa ma huwa sifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa sar. Kelang kabeh nomor kang sisa atas terus metu ayo langsung. Wa idza maritu fa yasul ladhi mituni summa jin sebentar Mas. Ayo waladiyat maghfirli hadati yaumiddin. Ayo metu. Celang, ayo metu. Ayo maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi wa syamil alam yo. Sing wis tau kepidak pasangan-pasangannya atas izin Allah, mungkin senang nama atas izin Allah metu. Maaf langsung cek metu. Ayo metu tes. Wa idza maritu fa yasulati mitri summa yuhinu ladan maghfirli hadati yaumiddin rabbi hamdi bisalihin wa ja'alni lisan sidqin fil akhirin wa ja'alni nurasati jannatin naim. Tes atas izin Allah sihir sanad diguna-guna jasad Mas Abdul Hakim metu.
Akbar. Betul kan? Allah, sakit memang atas izin Allah, betul mas mana marjas betul langsung waktu saya nganter nang lambungnya betul kita. Ayo senang par-par yang betul es. Korowong kafe pasukan atas izin Allah betul. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifaa'ur rahmatul mu'minin. Wa la yajidu masyaallah rabbana syatihi bil ba'sa wasbihi wa anta safi la sifa la yughadiru saqama la tudrikul absar wa huwa al-basirul khabir. Allahumma rabbana syatihi bil ba'sa wasbihi wa anta safi la sifa la yughadiru saqama bismillahirrahmanirrahim. Awal hasilnya masih kasih masih yo. Kita tarik lagi. Terus sama nama jogging berarti ya, makan jogging yo. Kita tarik kalau ada seriusan dari jogging kita masukkan langsung. Cek, maaf mas. Yuk maaf. Langsung masuk. Sampai memang pasangan ini ngelatari masih Abdul Qadir daerah teko cungking metu ayo saya nang pelatarannya pasang-pasangan ini metu melalui mulut Mas Abdul Hakim atas izin Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir wa idza maritu fa huwa yashfin walladzi yumitu lisumma yuhyi walladzi yatma'innu li hayati yawmiddin rabbi habli bisalhin wa ja'alni lisanan fil akhirin wa ja'alni warasati jannatin metu ayo metu senang jantungnya metu senang para metu izin Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar sekali mas. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita tarik. Astagfirullahaladzim. Sekarang tidur pakai mana ya? Ini kita kepala ini manja selesai. Belum amat. Ini kita lihat ini. Kita tarik ini. Insyaallah kak sama coba ke mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Ini sakit lah. Allah Akbar. Terus ini paru-parunya ini modelnya kayak anak tusuk sate ini bang. Ini tarik ini kuat-kuat nih. Ayo betul. Wa nasilu minal Qur'an ini kalau sampai tidak masuk ini bang ini. Kurang ke bawah bang, Nah, ini kita tarik gini kan. Ini kita tarik ya. Allah Akbar. Allah Tuhan. Terus balik nama Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Ini ada di kaki ini. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Lihat mas ya. Terus ini kita tarik yang dari pun ini memang betul-betul santet ini ya. Ini keluar ini kita tarik. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ayo metu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma rabbana syatihi bil ba'sa wa anta safi la sifa kala gadrusa kamu ini kan yang dipakai tali pocong. Ini kita tarik ini. La tudrikul absar wa huwa yudrikul salatul khabir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akbar. Istighfar mas. Ini kita tarik yang di punggung kita cari kita periksa. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah Akbar. Ini memang betul. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jalan bisa ditarik. Terima kasih. Semoga Allah dilindungi dan Mas Abdul sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.